जय जगन्नाथ सांग मैंने आशा करुँच भगवान प्रकरण आपने भल थे और सुखमय जीवन अतिवाहित करुवे। आम आज पद 9 को आलोचना करवा। आम गत भिडियो केतेगुड़े प्रश्न को आलोचना करथिले एवं पिलामाने आज पद 9 को आलोचना करवा। देखिबा यार केतेगुड़े प्रश्न आम पाखरे अच्छी। तो पद 9 को आवृत्ति करवा। सत्य शिव सुंदर परमेश्वर नाम संगते लग्न नाम तोहर तेणुरे अरविंद भक्तजनर विभु पदारविंद सुमनोहर। एठारे सत्य शिव सुंदर कहले परमेश्वर भगवान को बुझाऊँच जहाँकि आम ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बोलिक माने जाचु पिला माने। परमेश्वर कहले कौन ना परमेश्वर है परम युक्त ईश्वर समान होगा परमेश्वर। अर्थात परमेश्वर कहले से भगवान को बुझाए जहाँ को नाम सहित कौन है पद्मर नामटा लागिकी अच्छी। से कौन कहते ना कवि कवि कहवाई चाहते जे परमेश्वर नाम सहित पद्मर नामटा जड़ित होइकी अच्छी। नाम संगते लग्न लग्न कहले कौन ना जोड़ी हेबाटा नाम तोहर अर्थात पद्म सहित परमेश्वर नामटा जोड़ी होइकी अच्छी। तेणुरे अरविंद अरविंद कहले एठारे पद्म को बुझाए। तेणुरे अरविंद भक्तजनर विभु पदारविंद सुमनोहर अर्थात हे पद्म कौन है ना तू हूँ भक्त मानकर अति प्रियर कहीं ना जेहेतु विभु पदारविंद विभु कहले भगवान को बुझाए। भगवान पदर अरविंद अर्थात पादरे कौन हो पद्म को जिते आम रखीदे ताहा कौन हो आमको सुमनोहर जना पड़ुछि अति सुंदर मनोभाव आमको से कौन कर मानसपटे आणिकी थई दौची। तेणु से कौन कहवाई चाहते ना पद्मला जिते परमेश्वर भगवान पदरे जहाँ जिते आम अर्पण करते भक्तजन मान मनरे कौन होता है ना सुमनोहर भावना से सृष्टि होता है। पद 10 रे कौन अच्छी ना सर्वशोभार सद्मरे पद्म तोर संगे निगूढ़ जगे अछई मोर जीवन मनन रे तो संगे मिसी थाउ मो मन पद्म दिवस निशी। अर्थात से कौन कहवाई चाहते ना सर्वशोभा सर्वशोभा कहले सर्व समस्त सुंदर सुंदर अर्थात समस्त सुंदर सद्म सद्म कहले कौन ना मिलनस्थल जो जगार समस्त जिनिस शोभा पाऊँची तार मिलनस्थल हूँ किए ना पद्म। जितकी भी दुनिया रे सुंदरता अच्छी सुंदरतार मूल घर बा मिलनस्थल हूँ किए ना पद्म। तोर संगे निगूढ़ निगूढ़ भाव में कहले कौन ना गभीर भाव में नहले रहस्य आच्छन्न होइकी अछई मोर अर्थात तो सहित मोर जो संपर्कटा केमिति ना अति गभीर भाव में जहाँकि रहस्य आच्छादित होइकी अच्छी जीवन मरण रे तो संगे मिसी अर्थात जीवित अवस्था बा मृत्युर परवर्ती अवस्था मु कौन करी ना तो सहित मिसिकी ही रही थाउ मो मन पद्म दिवस निशी। हे पद्म मोर मनटा सबु बेले दिन राति सब बेले कौन हम ना तो पाखरे ही थाउ जहाँ फल मु जीवन मन तो सहित ना माने लागिकी रही तो सहित मोर कौन हम ना संपर्कटा निबिड़ बा गभीर भाव में रहिबो। तेणु से कहते मो मनरे सब बेले कौन हम ना पद्म पाई गोटे जगह निश्चित भाव में मो स्थान को निर्धारित करके रखी। तेणु से कहते दिवस निशी दिन राति मोर मनटा पद्म तो पाखरे ही रही जाई थाउ। कलुष पंके मुहि केड़े मलिन केमंते सरितर हेबी नलिन पंकज अटु तुही तेणु भरोसा तोपरे शुभ्र हेबी लोभी सुदासा। से कौन कहते ना कलुष पंके मुहि केड़े मलिन अर्थात कलुष पंक कलुष कहले पाप कलुष कहले कौन रे पिला माने ना पाप पाप रूपक पंक पंक कहले कादो को बुझाए। अर्थात पाप रूपक पंकरे कवि कौन हो जाइछन्ति ना मलिन हो जाइछन्ति मैला हो जाइछन्ति अर्थात तांको ऑलरेडी पाप ग्रास कर देइछि केमंते सरितर हेबी नलिन। तेणुक से कौन कहते ना मु पद्म सहित कौ भाव नलिन कहले कौन ना पद्म पद्म सहित मु कौ भली भाव में तुलना करि अर्थात मु पद्मर सहित तुलनार गोटे पात्र हो पारिबी नाही काहेकि हो पारिबा नाही जेहेतु सी होचंती कलुषर पंकरे ऑलरेडी मलिन हो जाइछन्ति अर्थात पाप रूपक पंकरे से मलिन होचंती। तेणुक माने पद्म सहित से तुलनार वस्तु हो पारिबे नाही।
ପଙ୍କଜ ଅଟୁ ତୁହି ତେଣୁ ଭରସା। ପଙ୍କଜ କହିଲେ କ'ଣ ନା ପଙ୍କରୁ ଜାତ ପଦ୍ମ ଫୁଲ, ତୁ ହେଉଛୁ ମୋର ଭରସା, ତୁ ମୋର ହେଉଛୁ ସାହା। ତୋତେ ହିଁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ମୁଁ ମୋର ଗାଇଡ଼ ବୋଲିକିରି ବିବେଚନା କରିଛି, ଯାହାକି ଦେଖିକି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ନିଜ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତୋ ପରି ଶୁଭ୍ର ହେବି ଲୋଭି ସୁଦଶା। ମୁଁ କାହାର ଭଳିଆ ହେବାର ଅଛି ନା ପଦ୍ମ ଭଳିଆ ହେବାର ଅଛି। କେଉଁ ଭଳିଆ ହେବି ନା ଶୁଭ୍ର ହେବି। ଶୁଭ୍ର କହିଲେ କ'ଣ ନା ସ୍ୱଚ୍ଛ ସ୍ଫଟିକ ଧଳାକୁ ଶୁଭ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୁଲ ନଥିବ, ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ପାପ ନଥିବ, ଯାହାକି ଅତି ପୁଣ୍ୟ ହେଇଥିବ, ତାହାର ଭଳିଆ ହେବାର ଅଛି। ଲୋଭି ସୁଦଶା, ଲୋଭି କହିଲେ କ'ଣ ନା ହେବାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଯେଉଁ ଆଶା। ସୁଦଶା କହିଲେ କ'ଣ ନା ଭଲ ଆଶା ହେବାର ବା ଭଲ ହେବାର ଯେଉଁ ମନରେ ଭାବନା ଥାଏ ତାହାର ଭଳିଆ ହେବାର ଅଛି। କାହାର ଭଳିଆ ହେବାର ଅଛି ନା ପଦ୍ମର ଭଳିଆ ହେବାର ଅଛି। ଏଇଟା କିଏ କହୁଛନ୍ତି ନା କବି ତାଙ୍କର ମନର ଭାବନାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ପାପ ରୂପକ ପଙ୍କରେ ମଳିନ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ପଦ୍ମ ସହିତ ତୁଳନାର ପାତ୍ର ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ପଙ୍କଜ ଭଳିଆ ହେବାର ଅଛି ବା ପଦ୍ମ ଭଳିଆ ହେବାର ଅଛି। କେମିତି? ତାହା ଶୁଭ୍ର ମଧ୍ୟ ହେବାର ଅଛି। ପଦ 12 ଅନନ୍ତ ମହେଶ୍ୱରୀ ମୋ ପ୍ରାଣ ସାଇଁ, ବୋଲି ରାଜୀବ ସଦା ଥିବି ଅନାଇଁ, ଶିଖାଅ ମୋତେ ସଦା ଏ ପୁଣ୍ୟ ବ୍ରତ, ତୋର ଆଶିଷେ ପୁରୁ ମୋ ମନ ରଥ। ଅନନ୍ତ ମାହେଶ୍ୱରୀ, ଅନନ୍ତ କହିଲେ କ'ଣ ଯାହାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଅନନ୍ତ ବୋଲି। ଯାହାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ ତାକୁ କହିପାରିବା ଅନନ୍ତ, ଯାହାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ ତାକୁ କହିପାରିବା ଅନନ୍ତ। ଅନନ୍ତ ମହେଶ୍ୱରୀ, ମହାଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱରୀ ମହେଶ୍ୱରୀ, ମହେଶ୍ୱରୀ କହିଲେ ଭଗବାନ। ଅନନ୍ତ ମାହେଶ୍ୱରୀ ମୋ ପ୍ରାଣ ସାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମାତା ଭଗବାନ ବା ଯେଉଁ ପରମ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର କ'ଣ ନା ଜୀବନର ସାଇଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ବୋଲି ରାଜୀବ ସଦା ଥିବି ଅନାଇଁ, ତେଣୁକରି ସେ କ'ଣ କରୁଥିବେ ନା ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରୁଥିବେ ଅନେଇକି ହିଁ ଥିବେ। ଶିଖାଅ ମୋତେ ସଦା ଏ ପୁଣ୍ୟ ବ୍ରତ, ମୋତେ କ'ଣ କରିବ ନା ଭଲ ଜିନିଷ ଯେମିତି ପୁଣ୍ୟ କାମ ହେଇପାରିବ ତାହା ମୋତେ ଶିଖାଅ। ତୋର ଆଶିଷେ ପୁରୁ ମୋ ମନ ରଥ, ତେଣୁ ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୋର ମନ ରଥ ବା ମନସ୍କାମନାଟା କ'ଣ ହେବ ନା ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଅନନ୍ତ ମାହେଶ୍ୱରୀ, ମାହେଶ୍ୱରୀ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ପିଲାମାନେ ମୋ ପ୍ରାଣ ସାଇଁ, ମୋ ଜୀବନର ଜୀବନ, ବୋଲି ରାଜୀବ ସଦା ଥିବି ଅନାଇଁ, ଶିଖାଅ ମୋତେ ସଦା ଏ ପୁଣ୍ୟ ବ୍ରତ, ତୋ ଆଶିଷେ ପୁରୁ ମୋ ମନ ରଥ, ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୋର ମନସ୍କାମନାଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ପିଲାମାନେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦର କିଏ? ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦର ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱର। ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦର ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱର ବା ପରମପିତା ଭଗବାନ। ସର୍ବସଭାର ମିଳନସ୍ଥଳ ବୋଲି କବି କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି ନା ସର୍ବସଭାର ମିଳନସ୍ଥଳ ବୋଲି କବି ପଦ୍ମକୁ ହିଁ କହିଛନ୍ତି। କବି ନିଜକୁ ପଦ୍ମ ସହିତ ତୁଳନା କରିବାରେ ଦୁଃଖ କାହିଁକି? ଯେହେତୁ କବି କଳୁଷ ପଙ୍କରେ ମଳିନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପବିତ୍ର ପଦ୍ମ ସହିତ ନିଜକୁ ତୁଳନା କରିବାରେ ସେ ଦୁଃଖିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତୋପରି ଶୁଭ୍ର ହେବି, କବି କାହାକୁ ଏପରି କହିଛନ୍ତି ନା ଏହା ପଦ୍ମକୁ କହିଛନ୍ତି। କବି କାହାଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି? କବି ପଦ୍ମଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ପଦ୍ମ, ଭଗବାନ, ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ କବିତାରୁ ବାଛି ଲେଖିବା। ପଦ୍ମ କହିଲେ ନଳିନୀ, କମଳ, ପୁଷ୍କର, ତାମରସ, ଅରବିନ୍ଦ, ପଙ୍କଜ, ରାଜୀବ। ଭଗବାନ କହିଲେ ବିହି, ବିଧାତା, ପରମେଶ୍ୱର, ବିଭୁ, ଅନନ୍ତ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଭାସ୍କର, ଦିବାକର। ଜୀବନ ମରଣ ଭଳି ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ସୂଚକ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦର 5 ଉଦାହରଣକୁ ଏଠାରେ ଲେଖିବା। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ, ହସ କାନ୍ଦ, ଦୁଃଖ ସୁଖ, ଆଲୋକ ଅନ୍ଧାର, ନିଆଁ ପାଣି। ଯଦି ଆମେ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ଦେଖିବା ପରମେଶ୍ୱର, ପରମଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱର ପରମେଶ୍ୱର। ପଦଯୁକ୍ତ ଅରବିନ୍ଦ ପଦାରବିନ୍ଦ। ମହାଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱର ମହେଶ୍ୱର। ମନଃଯୁକ୍ତ ରଥ ମନରଥ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁ ଅଲ୍।